Tanong mo na. Ano eh? Gate ano ba yan? Gate 10 nga eh. Ito, gate 10 o yun. Diretso lang. 20-25 yan eh. Hindi tayo dyan. Uy. Yan. Ha? O, dito tayo. Ano? Yan. Ay, boy. Eh, tingnan mo. Oh. Oh. Ah. Babalik na lang tayo. Muscat. Ah, ito meron doon din oh, boy. Muscat, Mau International Airport.